خليل ابو خليل موقع له 360. السؤال ديالي المباشر هو الان انه في الكره ما بقيناش نقولوا فرق كبرى ولا فرق صغرى، هذا ماشي مفروغ منه، ولكن الان تنشوف على انه في ظل تالق المنتخب الاولمبي وفي ظل التركيبه البشريه نقدر نقول دابا عندنا اكثر من منتخب، عندنا منتخبين، امتى نشوفوا المنتخب ديالنا تيفرض الايقاع ديالو، تيفرض اللعب ديالو وتيربح اداء ونتيجه؟ هذا من جهه. ومن جهه اخرى واش هي الحاله البدنيه ديال اللاعبين؟ انه في اخر ندوه صحفيه انك بررتي انه التواضع ديال الاداء كان مع نهايه الموسم. الان نحن في بدايه الموسم، ظروف مثاليه، غنلعبوا امام الجماهير ديالنا في ملعب اللي هو اكسيلون. واش غادي نشوفوا المنتخب اللي تنتمناوه كمغاربه؟ شكرا. وكنبقى في اللي قلت واللي باني كان لوجيك. في موا جوان سيتي لا فان سيزون، كان عندنا بزاف الدراري اللي كانوا فاتيغي، واللي كان مهم لينا هي لي 6 بوان ونكونوا مع 9 بوان بروميي دو جروب بور لي كاليفيكاسيون كاس العالم. بحال اللي قلتي ما كانش ماتش ساهلين، شفنا في لورو، شفنا في لا كوب دافريك، شفنا كنشوفوها ديما اما في البطولات اوروبيه ولا حتى ديال المغرب. الماتشات ما كيكونوش ساهلين، كنتعلموا منهم. بالحق سيتي با ان اكسكوز اللي كنت قلت خيف لا فريشور فيزيك اتليتيك ما كانش سهله الدراري باش يسالوا العام. بالحق بان لي سالينا جوستومون لو ماتش مع الكونغو دون بون مانيير. او كونترير خصنا غدا جوستومون نبقاو في هذا المستوى، في هذا الانتنسيتي اللي شفنا، وسورتو د ليفيكاسيتي، باسكو المشكل اللي كان عندنا قبل ماشي ديال اللعب، كان سورتو د ليفيكاسيتي. كنا كنديروا بزاف دو لي اوكازيون. دونك سي بيان كان عندنا اللاعبين كي سون كونفيونس، كي كومونس ا ميت دي بوت، كي اون مي دي بوت، بداو كيتعرفوا الدراري، سي بون اوغور. ابخي عندنا الدراري ديال الاولمبياد بحال اللي قلتي كانوا معنا قبل، مازال معنا، كيعرفوا الجروب، كيكبروا مع الفرقه، كيكبروا مع الفراقي ديالهم. كنتمناو يزيدوا يكبروا باش يكونوا لو بلو رابيدمون في مستوى. مي بحال اللي كنقول ليكيب ا سي با ليكيب اولمبيك، لو نيفو واحد اخر. كنا شفنا يمكن امير مع الماتش موريتانيا او موا دو مارس، كبر مع لي جوز اولمبيك، سي ديفوني ان اوت جوور وغيكبر مع الماتشات. مي عندي واحد الثقه كبيره في هذا الجروب، ليفيكتيف بدا كيكبر، عندنا دي تري بون جوار براتيكمون تو لي بوست، كاينه لا كونكورونس، عندنا جمهور كبير، tous les feux ils sont ouverts inchallah باش نزيدوا لقدام، وهذا الشيء اللي كنبغيو. Coach, bonjour, Nasreddin Nasri, la nouvelle tribune Canal+. Je voulais te parler du mercato. Tu disais souvent que tu échangeais avec les joueurs sur le mercato. Concrètement, est-ce que tu leur donnes des conseils et tu donnes ton avis sur les clubs? Et je voulais parler des 3 piliers de l'épopée qatari, Amrabat, Nseri et Ounahi. Est-ce que selon toi, c'est mieux de jouer titulaire dans un championnat comme la Turquie et la Grèce, ou avoir un peu moins de temps de jeu dans un top club européen comme Brahim Diaz où ça se passe très bien avec le Real Madrid? Moi, j'ai pas la réponse exacte. Li kiamni ana ba'da huwa yil'ab dans un grand club ou dans un club soi-disant moyen, déjà avec tout le respect. Li andi Fenerbahçe, c'est un grand club. Le Raja, le Wydad au Maroc, c'est des grands clubs. Bhali حنا على برا غيهضروا على الفرق ديالنا ديال البطوله يقولوا الجيج ولا الوداد ولا الرجا، c'est pas des grands clubs. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş en Turquie, c'est des grands clubs. Donc ils sont partis dans des grands clubs. Panathinaikos, c'est un grand club. L'Olympiakos, c'est un grand club. Après, le niveau du championnat, quand le niveau du championnat, déjà ils ont trouvé des solutions. Bref, des joueurs qui sont heureux déjà. Il est à Bolkora, ils rejoignent le mustawa dialhom. ما يضيعوش الوقت ديالهم حتى هما في لي بون توش باسكو سي امبورطون. نقدروا نعاونوهم بحال اللي درنا مره بالحق. لا غاليتي دو اي لا كونكورونس اللي عندنا وقلت لكم مرة أخرى في l'avenir, il faut trouver un endroit où ils vont pouvoir exprimer leur qualité. Donc après, est-ce que Amrabat يكون حسن في مانشستر a joué peu de matchs ou la Fenerbahçe il a 90 minutes? ما نقدرش نعطيك la réponse. هما les choix en tout cas باش نعطيك la réponse واش يسولوني. Bien sûr qu'il y a des échanges. La priorité كانت بحال اللي قلت لكم على par exemple Aguerd ou Nahi. Aguerd حل المشكل ديالو un jour avant le mercato, ou Nahi pendant la trêve internationale. Amrabat aussi. كنتمناو اي واحد فيهم يلعب. و après on connaît les qualités de ces joueurs. C'est des joueurs اللي يحتاو المغرب اللي يقدروا encore مازال يحتاو.
à condition qu'ils ils reviennent à leur meilleur niveau. وعندي ثقة كبيرة parce que كنعرف la qualité إما humaine إما technique. Mais après il y a la concurrence. Mais je pense qu'ils n'ont pas signé dans des clubs qui sont pas de très haut niveau. On peut pas juger après le niveau. C'est sûr qu'on aimerait tous qu'ils soient avec Brahim au Real de Madrid ou avec Achraf au Paris Saint-Germain ou avec Nasser à Manchester. Mais ils évoluent tous dans des bons clubs et on est content. اللي مهم هي تحلوا المشاكل ديال الميركاتو. مساء الخير سي وليد. مساء الخير. مهدي حجيب نيوز 24. سؤالي مباشر: اي تركيبه بشريه هجوميه يقدر يختارها وليد الركراكي في مباراه الغد؟ ويعني واش السؤال ديالي يعني واش يقدر يحافظ على نفس يعني الخط الهجوم المكون من ايوب الكعبي، ابراهيم دياز وحاكم زياش والياس بن صغير، لانه شفناه في مباراه الكونغو نفس اللاعبين لحدود يعني شهر شو تنبير، نفس الجاهزيه نفس الفعاليه الهجوميه رفقه الفرق ديالهم، في ظل يعني وجود يعني لاعبين اخرون بحال رحيمي الناصري عدلي اخوماش. شكرا. تبارك الله شفتيه عندنا لو شوا دونك مازال غنفكر. ممكن نقدروا نخليو الفرقه اللي لعبت مع الكونغو باسكو داروا un bon match et un très bon match. بالحق داز شهرين il y a beaucoup de choses qui sont lidazo entre temps. Il y a aussi la semaine ديال l'entraînement lidazit. كنشوف aussi l'état de forme, كنشوف le mental, كنشوف بزاف حوايج. مي اللي مهم اللي غيبدا بني عندنا la qualité وعندنا surtout les changements aussi. Donc يقدر يبدا واحد يكمل par rapport au plan de jeu. Et l'avantage اللي عندنا اليوم على قبل c'est que justement on a des différentes positions, différents changements اللي يقدروا يعاونونا في الماتش باش إما نربحوا إما نخليو الريزولتا. Mais les muhim, il y a pratiquement tout le monde en forme. Il m'a peut-être un ou deux joueurs, les Hasso peut-être pas des grosses blessures, mais des petits doutes. Les Ranchofota, l'entraînement de Lyon, donc ça va dépendre aussi d'Etchi. Bonjour coach, je suis Rodrigue Bekale, le sportif média gabonais. On sait que le Maroc est déjà d'office qualifié pour la Coupe d'Afrique Nations de football Maroc 2025. Demain, face à cette équipe du Gabon qui sera à la recherche de 3 points pour pouvoir poursuivre l'aventure face à la République centrafricaine mardi prochain. Quel est l'objectif aujourd'hui, l'objectif demain de l'équipe marocaine? Est-ce que c'est de juger les joueurs ou de chercher à gagner ou c'est de maintenir la forme? Je voudrais rappeler aux confrères de bien pouvoir au moins s'exprimer, si on peut avoir la conférence de presse en français. Ça nous permettrait également, nous, qui n'avons pas une parfaite connaissance de tout ce qui est dit en langue, de prier vraiment, je vous en excuse. Alors, on veut les deux. On veut essayer des choses et on veut gagner. On est dans l'obligation à chaque fois chez nous de gagner. En plus avec la manière à chaque fois. Donc voilà, l'objectif il est clair et surtout de progresser. On veut grandir à chaque fois. On veut aussi voir certaines choses. On a travaillé toute la semaine sur différents points et on veut le voir sur le terrain forcément. Mais après, comme je l'ai toujours dit, il faut essayer le plus possible de concilier les deux. Maintenant, comme je l'ai dit aussi souvent, la priorité c'est d'abord aussi de gagner parce qu'on est condamné à chaque fois à gagner dans le football et surtout chez nous. فضلكم تقدروا تطرحوا الاسئله كذلك لاشرف حكيمي. دونك كوتش اشرف حكيمي تفضل. السلام عليكم. السي وليد الركراكي عبد العزيز ارجل الموقع بابريساوي سبور. شفنا مؤخرا مجموعه من اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي تلقاو عروض من الخارج لكن رفضوا هذه العروض. على سبيل المثال نايف اكرد وعز الدين اناحي. واش وليد الركراكي عنده تاثير على الاختيار ديال هاد اللاعبين، خاصه وانه السي وليد كانت عنده تجربه مع فريق الضحيل القطري وكيعرف مزيان مستوى التنافسيه في الدوريات الخليجيه؟ ما نقدرش نقول لك عندي اون انفلونس. انا ملي كيسولوني لي جوار ما كنقولش ما تمشيش في هاد البطوله ولا تمشي. اللي كنقول لهم خصكم تكونوا في لي ميور ديسبوزيسيون باش تجيو المنتخب، من بعد اختاروا، من بعد انا عندي الاختيار ديالي. دونك انا لا بريوريتي انا بالنسبه لي هي لا كاليتي دو جوور اي لا فورم. ابري il y a des contre-exemples. ملي كتشوف سفيان كيلعب في البطوله الاماراتي بالحق العام اللي داز العام اللي فات ما يمكنش ما تعيطلوش بالحق. بحال اللي كنقول il a pas
il n'a pas été forcément meilleur في البطولة ديالو باسكو كان ديما في البطولة ديال الامارات كان ديما مزيان سفيان بالحق il a excellé في la Champions League asiatique donc là كتلعب à ce niveau-là et que tu es un des meilleurs à ce niveau-là بالنسبة لي ما عنديش مشكل بالحق à un certain âge ou à un certain niveau à certaines qualités انا كنتمنى بحال اشرف بغيناهم ديما يكونوا في لو نيفو يلعبوا Champions League européen parce que كنعرفهم la Champions League européenne c'est le niveau le plus difficile au monde et plus ils vont jouer fad mustawa plus ils vont pouvoir nous donner en sélection mais après il y a des contre-exemples au Shofnam tu peux exceller dans un certain championnat مع الثقة مع le niveau les 4D mais pour moi c'est vrai que sur certains championnats, la Champions League, c'est quelque chose que je regarde et ça met la pression beaucoup plus. Donc, l'Iraim Choulé, Ben Machim Zdouda, Dima Kangoula, après, il y a des choix et la concurrence est plus rude. Maintenant, Markash Ngoul Wahed Matimchish, Choula Goutlo Matimchish, Mban Manjibouch, Régoulé Makhalanish Nimchi. Donc, Ey Wahed, il prend sa responsabilité. Analiki Amni Likangoulom, la priorité, Anadiali, l'intérêt, c'est l'équipe nationale. Et là, l'équipe nationale, elle passe devant tout le monde. Suivante. محمد امين متبار جورنال اسبريس السؤال ديالي للناخب الوطني وليد ركراكي اكيد ان تحدثت في السؤال السابق مع الزميل ديالي على اناحي واكرد انا بغيتو يقول لي الراي ديالو في الاختيار ديال اكرد واناحي الفراقي ديالهم باناثينايكوس وكذلك في الدوري الاسباني واش هو مع هذا الخيار وكسؤال ثاني كنشوفوا الوضعيه ديال حكيم زياش مع الفريق ديالو غالاتا سراي يعني وضعيه شويه صعيبه واش وليد كيجري مع لي جوار الكادخ كما قلتي بالنسبه لأناحي واكرد الاختيار ديالهم فين غيمشيو واش بغيتي تبقى تشوف زياش في اوروبا هاد لاسيزون لا لا اكرد ولا اناحي ديما قلتها انا ما كنقولش خصك تمشي هنا ولا ما تمشيش هنا كنبقى لي قلت لك هما كيديروا لو شوا ديالهم اي يبرين لا ريسبونسابيلتي دو لور شوا اللي كيبان لي ان جوار كوم عزين avec le talent qu'il a ويبغيو يقولوا لي بغاو الناس c'est un joueur de talent. Salam alaikum, Youssef Moutmaïn du journal Le Matin. Bonjour coach. Bonjour. Ma question concerne les joueurs blessés. Si vous pouvez nous donner plus de nouvelles sur Oussama El Azzouzi. On a lu hier des supports en Italie qui avançaient qu'il a été écarté de la liste pour la Ligue des Champions cette saison, qui souffrait au dos en plus de sa blessure au genou. Je pense aussi à Shadi Riyad, dont on ne connaît pas exactement la durée de l'absence. Et puis j'ai une question pour Achraf aussi. Bonjour Achraf. Bonjour. Il y a beaucoup de monde qui se bouscule derrière, dans ton poste. Il y avait Mozraoui, il y avait Chibi, là, il y a Zakaria El-Wahdi, un très bon joueur avec beaucoup de polyvalence. Comment tu estimes son niveau, surtout que tu l'as côtoyé de très près lors des JO? Merci. Comme tu as dit, et oui, le coach il a dit, on est très heureux de trouver des nouveaux joueurs. Comme Zakaria t'a dit, de concurrence à l'équipe nationale, ça fait des bien pour nous aussi pour monter les niveaux. Zakaria, c'est un très bon joueur avec un très état d'esprit que je connais lui à les JO et j'espère qu'il a un bon avenir avec l'équipe nationale. على les blessures, moi Shadi Riyad ما نقدرش انا نقول لك la durée si c'est pas officiel من جهة ديال الكلوب ديالو par correction pour le club mais pour le moment les nouvelles sont je pense bonnes par rapport à الخوف اللي كان عندنا عليه. Et bien sûr Koussama il s'est blessé pendant les Jeux Olympiques comme j'ai dit ils se sont sacrifiés pour l'équipe il paye pour le moment justement sa blessure peut-être comme vous avez dit il n'est pas inscrit sur la liste à cause des Jeux Olympiques j'en ai pas parlé la dernière fois donc je vais profiter باش نقول له بعدا شكرا احنا معاه et on est fiers en tout cas moi en tant que sectionneur je suis fier de la mentalité اللي حطها في les Jeux Olympiques quel milieu défensif, là, défenseur central, Mahdarj pour le pays, pour le drapeau. Là, il est blessé, le drapeau, c'est l'état d'esprit. Librena Nahteo, Léabin Fad Farqa. Et ça commence à porter ses fruits. Quand on voit quelqu'un comme Ashraf, les Qaddami, Tiawa, باش يدير les Jeux Olympiques, يمكن نتوما كان كيسحب comme سهلة, الحق دابز وتقاتل باش يديرهم, alors que c'était pas une date FIFA. Donc petit à petit, c'est vrai que c'est difficile à accepter, mais l'état d'esprit de l'équipe nationale est très bon. Et la preuve, c'est par la blessure de Oussama ou bien des joueurs liés aux Jeux Olympiques. Et c'est le bon message, je pense. Question suivante. Comme salam.
السلام عليكم كوتش. السلام عليكم اشرف حكيمي. حكيمي اكيد اسم والمنبر. سمير متوكل صحفي قناه شوف تي في. اكيد حكيمي القاسم المشترك ما بين المنتخب الوطني اللاعبين الشباب وكذلك منتخب اللاعبين اللي عندهم تجربه هو اشرف حكيمي. لعب مع اللاعبين الشباب بالاضافه الى اللاعبين المجربين او اللاعبين المخضرمين. كيفاش يعني العلاقه ديال الوصل اللي كتحاول انت توصلها من اللاعبين الكبار اللاعبين الشباب وكذلك من الشباب اللاعبين الكبار خصوصا انك جاورتيهم بجوج. Bonjour. Je pense que c'est un joueur très jeune, mais aussi avec beaucoup d'expérience. Ça fait longtemps que je suis là à l'équipe nationale. Comme tu as dit, je suis allé à l'équipe olympique, surtout pour aider les jeunes, les joueurs, que c'est sa première compétition officielle, importante pour les pays. Je suis allé à donner des conseils et aider l'équipe. Je pense que le concept plus important, c'est de jouer pas de pression, de jouer comme il joue à son équipe, que c'est pas que les très jeunes il va pas capable de faire des choses, sinon qu'il a besoin de rester tranquille et que nous on a besoin d'aider les joueurs nouveaux et jeunes qui viennent à l'équipe nationale. Comme ça, on crée un bon groupe et une bonne famille. Question suivante. Bonjour coach, bonjour Ashraf. Je vais aborder peut-être un casse-tête chronique de l'équipe nationale, c'est le poste de latéral gauche. Aujourd'hui, avec le retour de Noussair Mzraoui, je me demande, est-ce qu'on va revoir peut-être la vieille classique version qu'on a vue, Ashraf à droite, Noussair à gauche, ou peut-être Noussair sur le banc, ou tout simplement peut-être inverser Ashraf et Noussair, parce qu'on a vu Ashraf dans le passé, soit en équipe nationale, soit avec l'Inter de Milan, soit avec, surtout à Dortmund, figuré à gauche, il a la qualité de frappe, etc. Et donc je voudrais bien savoir s'il est dérangé ou pas pour justement revoir et reprendre ce poste, pour peut-être permettre à Noussair aussi de jouer dans un poste. On a deux latéraux de classe mondiale. C'est à la fois, on a de la chance, mais c'est un casse-tête pour nous. Voilà. Un problème de riche. Voilà. Yo contesto. La demande c'est à qui? Hein? Ah bon? Demande. Yo empiezo para que Vas-y. saber lo que voy. بحال اللي قلتي ديجا سان بليزير تكون عندنا دو جوار في هذا المستوى. تكون عندك واحد لاعب بحال اشرف اللي لعب في ريال مدريد في دورتموند الانتر والباريس سان جيرمان، واحد اللي لعب في بايرن في لاجاكس واليوم دابا في مانشستر يونايتد. انا كيبان لي ces deux joueurs de talent, les joueurs de talent, ils peuvent s'adapter. Noussair, pendant 2 ans, c'est vrai que لعب في côté gauche. Mais الحق ملي كنشوفوا المستوى ديال أشرف le côté droit, c'était difficile de faire un choix. Mais عندي زهر عندي un joueur بحال مزراوي بعدا اللي عمره ما هدر في la position كيدير خدمة. وأشرف c'est la même chose. Ils sont à la disposition du coach. وبحال اللي قلت له on verra, comme on a des matchs amicaux, pourquoi pas njarbo des choses. Même si Ashraf, on sait que même si Kadgolo à gauche il est bien, mais on sait que il est toujours meilleur à droite. Mais il peut dépanner à gauche. Donc on verra. Ranchovo, Renhar اللي غنحطو في لا gauche غيدير لهم بون ماتش باش ما نقولوش ماشي مزيان في لا gauche باش يرجع في لا droite. فهمتي؟ دونك بحال غنجربوه. اللي مهم ليتا ديسبري مزيان، ماشي بحال اللي كيقولوا لا انا في هاد البوست انا في هاد البوست. ما انا كنت واحد من احسن لاتيرال دروا كان في ليستوار مع صابير مع ابراهيم مع بزاف بحال هاد الجوج دابا قتلونا. خلينا واش تنفكروا، ما نقولوش تنقولوا لاولادنا كنا ولا درنا، قتلوا لو جيم بحال اللي كيقولوا. دونك الحمد لله pour nous, on va voir. Mais l'idée, c'est vrai que l'idée dans les stages اللي كاينين à 2 matchs, on a 6 matchs, on peut voir plusieurs formules inchallah. السؤال الأخير. السؤال الأخير. Amine Birouk, Radio Mars. Amine Birouk. Coach, je voudrais parler du cas Brahim Diaz. Depuis, il a joué 4 matchs avec la sélection, mais on a senti une certaine fébrilité, anxiété, l'idée de vouloir prouver quelque chose surtout. Est-ce qu'il y a un discours pour pouvoir mieux le rassurer, le calmer et pour pouvoir tirer le maximum du joueur que nous voyons souvent au Real Madrid? Et la question pour Ashraf, felicidades pour la médaille de bronze. Alors Ashraf, ça fait quasiment 9 ans que vous êtes en sélection.
Vous êtes entré dans le top 10 des joueurs les plus sélectionnés de l'histoire du Maroc. Comment vous vous définissez en tant que leader? Est-ce que vous êtes le leader technique? Vous êtes le grand frère? Vous êtes un leader de vestiaire? Comment se comporte Achraf dans le groupe, surtout avec les plus jeunes? Merci pour la félicitation. Ça fait plaisir de faire part des joueurs avec les plus internationaux, les plus matchs avec l'équipe nationale. J'espère qu'on va faire plus encore. Ça là, c'est mon objectif. Et mon objectif là aussi, c'est un leader. C'est pas techniquement, sinon de montrer l'exemple à les jeunes nouveaux et à les jeunes de qu'on est là pour les pays, c'est pas pour un joueur seulement. On devait montrer l'exemple de que pour gagner et de faire de bonnes choses grands, on devait jouer comme une équipe et on devait dire que le drapeau c'est plus important qu'un joueur ou qu'un chacun. Que ça c'est une chose et un objectif que je me mis à la tête de montrer cet exemple à tous les nouveaux et à toute l'équipe jeune et aussi à l'équipe A. Concernant Brahim, بحال اللي قلتي امين سي الصراحه ماشي سهله ليلو ملي جا باسكو خصك تادابتا مع ان جروب اللي كان عايشين كوب دو موند افيك دي جون جوار دونك كان خصو الوقت وانا كنت عارف كان خصو الوقت il faut 10 minutes il faut du temps بحال اللي كنقول الحمد لله لا كوب دافريك غتجي dans un an et demi donc on a encore le temps pour qu'il s'adapte كنجربوا نديرو في les meilleures conditions باش ان شاء الله يكون في مستوى ديالو يكون في الثقه ديالو سي ان جوار دو تالون كيبينا في ريال مدريد و جو بيرسودي غيبينا مع المنتخب il faudra être patient avec lui ما خصناش نديروا له كثر من بريسيون اللي عنده il faut l'accompagner بحال اللي قلتي وهضرتي على اشرف سي دي جوار جوستومون qui l'aident اللي كيعاونوا اشرف il fait beaucoup منير et petit à petit غيجبر راحته وغيعطينا mais petit à petit بحال اللي قلت mais c'est un joueur extraordinaire avec une bonne mentalité. Brena, on ne s'est pas trompé. Et on espère que Radda, ou le match de lundi ou en octobre, Dima, qu'on voit une progression, Inch'Allah. Mais il va lui falloir un peu de temps juste pour qu'il s'adapte, Inch'Allah, et qu'il grandisse avec l'équipe.